Wow, lihat teman-teman, ada mobil TNI. Lihat teman-teman, mobil yang satu ini keren banget. Yang satu ini bus sekolah teman-teman. Right up in the sky, I need you to listen, I need you to hear, and don't show. Lanjut lagi teman-teman. Wow, yang satu ini keren banget. Hewan panda. Lihat teman-teman, ada pesawat tempur. Wow, keren banget. Lanjut, kita cari lagi. Hei, lihat, ada hewan kelinci. Wow, lucu sekali teman-teman. Yang satu ini hewan gorila teman-teman. Wow, yang ini serem banget teman-teman. Asik, lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat, ada mobil bawa kayu teman-teman. Lihat teman-teman, ada truk molen. Wow, yang satu ini keren juga teman-teman. Lanjut teman-teman. Wow, lihat, ada hewan singa teman-teman. Wadidaw, lihat, ada hewan jerapah di sini teman-teman. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O, and on this farm he had a Asik, lihat teman-teman, di sini ada mobil Stom. Lanjut lagi teman-teman. Wow, lihat, di sini ada hewan beruang. Wow, lihat, ada hewan buaya. Wadidaw, ada mobil tank teman-teman. Wow, lihat teman-teman, ada mobil doser. Wow, keren banget. Lihat teman-teman, ada hewan kura-kura. Wow, mantap sekali teman-teman. Wow, di depan kita ada mobil polisi. Lihat teman-teman, di sini ada mobil monster. Wow, keren banget teman-teman. Wow, lihat teman-teman, di sini ada mobil Tayo. Balaman tak perlu rasa takut. Hai Tayo, dia biskop ceramah. Melaju, melambat, Tayo selalu senang. Wow, lihat teman-teman, di depan kita ada pesawat.
Wow, yang satu ini keren banget. Wow, keren banget teman-teman. Lanjut, di depan kita ada Thomas teman-teman. Lanjut part 2 ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya.